By the power vested in me as the presiding officer of this committee hearing on Committee on Appropriations and Budget is now called to order, Tabi. Item number 1, proposed resolution number 2026-100, SK Supplemental Budget of San Francisco, 99,000, and San Juan Bago, 56,649 pesos, 96 centavos. Wala pa manada si SK Ruth. Ay, joke lang. Atabuno ng supplemental niyo. Diri niyo yung nasabay sa savings niyo sa last year. Binutang na konta sa budget niyo for this year. Kaya sinupplemental niyo. Ang samo po kasi, Your Honor, Mr. Chair, last year po kasi sinabay namo ang beginning balance namo. Tapos nag-advise po sa accounting na kung pwede, diri daw po muna sabay yun kasi nalilibungan sira pag nag-aayot na sa kanila certification. Okay. Mr. Chair. Go ahead, Councilor Chito. Hapot ko lang po sa SK. Ini na 28,000 ni na free toga. Pero na estudyante ini. Nasa 200 plus po. Nanay ni pati ang kinder. Diri po, junior high school po. Tapos ang grade 6. Grade 6 kasabay. Apo. Tapos junior high school. Apo. Ang college wala na. Para na po. Di na yung sabay. Symposium on Mother Class. Opo. Nanay ni Tabi. Ano po yun? Para po yun sa mga teenage mom Okay. na ang una po kasi nagka-idea po kami kasi nagrani po sa mo ang DOH. Okay. Na kaipuhan daw mapa-seminar man ang mga teenage mom na Tsaka di ba required na talaga ka mo? opo. May mabudgetan. Okay. Last na nahapon. Out of curiosity lang. Ano ang i-symposium niyo didi about didi sa mother class? For example po, ang family planning nila. Okay. Sige. Kasabay po doon. Tapos ang mga niyan po baga ang mga teenage mom, grabe ang mga baby nila is grabe ang mga, for example, madali on magkahapdos. So in tutuksan last year nag-conduct naman po kami symposium on mother class. In tutok do po kanila kung paano ang proper na pagkapot and pag-ataman po sa saro na bata. Ang inluwas pa lang na bata. Ages from anong edad Tabi ni? Nagre-range po sa perang edad. Ang last year po is 14. 14? Opo. Kaya inano nira kami na Sa kung USK, pwede. may mga irog na situation na 14, mami na. Oo, hindi ro malada. Sa barangay po niya. Okay. 18. Pero kabata, no? Opo. Parang grade 8. Grade 8 po siya na burod na siya. Kaya in-call man ang attention mo Mr. po. Chair, pag naka-ano ka sa RH, yung makuha mo ang mga data, halos Opo. nag-average sa 14, 15, 16. Naghalo na talaga. Ang kadanisan po kasi, Mr. Chair, ang DOH po ang nag-run sa amo, kaya nakuha mi man ang mga data. Okay. Sige. San Juan, Bago. San Juan Bagoy, sabay ta na Tabi. SK, good morning, Tabi. Educational aid, sugpon ini, procurement of school supplies for educational aid ba ini? O hiwalay ini na duwa? Same lang. Same lang ini. Yes. So dugtong lang siya. So kulang lang ini sin wordings. Okay, sige. So, Mr. Chair, Apo, go ahead po, Councilor the Chito. supplemental budget of SK Francisco and San Juan Bago, I move for the approval on Committee level. Second motion. Okay, motion of Councilor Chito Hao, seconded by Councilor Recto Valeriano and Councilor Attorney Dantin Corsiga. The SK supplemental budget of San Francisco and San Juan Bago is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you, Tabi, Thank sa you po. Duan SK. Permission to Thank leave. you. SK. Item number 2, proposed resolution number 2026-0099, SK 2026 annual budget of G. Del Pilar. Good morning, SK. Ay, halawa ng buhok mo, ha. Paborog kagahapon. Last time, nagimudang kita, liputan pa. 484,212 pesos and 17 centavos. Saro-saroon ta po ini, ha.
Mr. Chair, Go ahead po, Councilor Recto. just for a clarification regarding the basketball uniform with the amount of 30,000 to promote sportsmanship and unity of youth, and the number of uniform. Ini po na 30,000 intended for the basketball uniform lang ini. Yes po, ano po siya, 2 teams po ang i-join po namo, kaya 30,000 po. Then basketball registration with a total of 10,000 Duwa man. pesos. Bali, Apo, sa duwa 5,000. din po yun. Yan ini na Yes po, niyan po na year. Ngayon po ini na Summer League, tama? Yes po. wala na ka mo sobra na uniform. Wala, Wala na. wala na po. And last year po, maupo yato na ginamit na nila last year. So, aniyan po na year, ma-produce naman po kami sin another uniform po sana para kanira. So, dito po, sa kadugtong po, sa hapot ni Councilor Recto. Councilor Recto, pag nagbabasketball team po kaya, every year, impapalitan po talaga ang mga basketball uniforms. Every year po yun. Every kada intramusin sa na liga, kunyari sa ato, sa Summer League, every year, pag nga ma-entran sa na barangay, mapalit talaga sin panibago na design. Di man pwede na. Di man pwede na And Mr. Chair, the 10,000 for the promotion, awareness on teenage pregnancy and ining 10,000 na ini, tama ini na budget para sa Actually po, kampanya. medyo maliit po siya. Pero since mayon po kami sin remaining balance pa po na pwede po i-supplemental, pwede pa po kami mag-additional since mao po ang most priority po hali sa LIDO na dapat daw po butangan sin budget. Paano ang pag manage niyo sa teenage pregnancy is may target ka mo or sararuan lang na info dissemination? Ano po, ining activity po namo, parang one day ano lang po siya, tapos parang style symposium man po siya or parang seminar man po siya na nagagana po, na magkakamayon lang po sin insight sa mga youth po nato, na parang awareness po sa kanila when it comes to this po, to teenage pregnancy po. Para mas maiwasan po nato iyon sa sa kada youth po, sa kada barangay. Mr. Chair. Go ahead, Councilor Chito. Ask ko lang po si SK. Nano kayo wala ka sa educational assistance? Actually po, nag-istoryahan po paano kami ni Kapitan, nagkasundo po kami, pero di pa po siya clarified talaga na kung nano daw po, kung siya mon aan ma-budget sa educational assistance. Pero since diri pa po ito fix na istoryahan namo ng gad na duwa, tapos since may remaining balance po kami, pwede po dito na lang kuwaon namo sa remaining balance and ibubutang po namo sa educational assistance. Since yearly man po kami nag-educational assistance. Kasi ang budget sa barangay is approved na. Yes po. Anyway, So may pwede man ka mag-realign ha. Apo, yes po, may remaining balance po May kami na remaining pwede balance. i-supplemental. Supplemental siya. Dito po kami mahugot na lang sa panibago Kung po. sakali Yes wala po. dito sa barangay. Yes po. pero if ever na mayon man, pwede man niyo siguro pasigundahan. Dagdagan. Idagdag niyo na lang. Yes po, Makadanon Mr. pa. Yes po, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, Go ahead po, Councilor Recto. the budget of SK. SK Youth of Barangay GDET. Jitel Jitel Pilar with the amount of 484. 484,212 and 17 centavos. I move for approval, Mr. Chair. Second the motion. Okay, motion of Councilor Recto Valeriano, seconded by Councilor Attorney Dandin Corsiga. The SK 2026 annual budget of G. Del Pilar is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you po, SK. Thank you po, Mr. Chair. Thank you po. Apo, pwede ka na po tabi ma-excuse. Next is Ikirino. Good morning, SK. Good morning po, Mr. Chair. Amounting to 321,587 pesos and 55 centavos. Ang 10% mo lang tabi ni SK, no? Apo. Ora pa tabi diyan savings po niyo. Wala po. Mr. Chair. Go ahead po, Councilor Chito. SK, ini po na 10,000 ang sa uniform niyo ha, na mga SK Po, kagawad Sa ha. SK official po. Pila ka muna SK official. Ano po? Bali 8 po. Kompleto pang kagawad. Dire na po, may kulang po kami na sarap po. Ay, sarap man lang po ang absent na SK.
Educational assistant. Mr. Chair, Go ahead po, Councilor Recto. the Barangay Ikirino, Opo. the budget, the actual amount of 321,000, and then we have here the coverage of for calendar year 2026 to cover the expenditure and programs Sangguniang Kabataan Barangay for budget year. So, Mr. Chair, I move for approval. Second the motion. Okay. Before the approval, tabi, SK, napansin ko lang pa, no? 20,000 lang ang education assistance niyo. Yes po. Kung may isusupplemental ka mo, may isusupplemental pa ka mo, pwede tabi, padagdagan na lang Okay tabi po. niyo yun, ha? Kasi mas Yes, Mr. napag- Chair. Ah, ah. So, educational supply. Apo. So, mama lang tabi, SK. So, in motion of Councilor Recto Valeriano, seconded by Attorney Dandin Corsiga, the 2026 annual budget of Barangay Ikirino, SK annual budget of Ikirino is hereby approved under the committee level. Thank you. Thank you so much. That's good. Next is Zone 3. Ikaw Good na. morning Good po. morning. Wala na, nag-resign na din. Nag-resign na ba ang dati ni SK chairman? Ay, siya Ay, talaga. ay, ko ba Iba yan, talaga, no? sorry. Nakaagyat, no? Last time. Sorry, sorry, SK. Amounting to 313,914 pesos and 38 centavos. Mr. Chair. Go ahead po, Councilor Chito How. Ini na livelihood program, ano niyo si D? Ano po, para po siya sa mga out of school po. OSY. Daganahan, OSY. Primero niyan ka lang si di ma-implement. Opo, kay mayon po sa amo san mga 5 po na out of school, tas binadgetan ko po sara. So, nano ang plano mo sa na livelihood? Nanon, ano? Ano po, siguro po makikooperate ako sa sa iba po na department na Peso? Opo, sa peso po. Mr. Chair, Go ahead po, Councilor Dandin. I noticed lang tabi na wala po kita pondo para sa educational assistance. Wala. Supplemental ko po sa educational assistance po. Sige po. Pero na ang college sa ato, sa Zone 3. Bale, ang natagan ko po dito is sin last year po is nasa 15. 15. Opo. Mr. Chair, Go ahead po. the SK Barangay Zone 3 move for the approval on annual budget, Mr. Chair. Second, the motion. Second the motion. Okay, motion of Councilor Chito How, seconded by Councilor Recto Valeriano and Councilor Attorney Dandin Corsiga, the 2026 annual budget of SK Zone 3 is hereby approved under the committee level. Thank you po. Thank you po. Next is Barangay Ko Kabitan. Musta? Amounting to 270,396 pesos and 54 centavos. Mr. Chairman, Go ahead po, Councilor Recto. the the budget of Kuko Kabitan, Oo, Cavite. Poko. 270,396 Yes po. and 54 centavos. Move for approval, Mr. Chair. Okay. Any second? Second the motion. Okay. Before the approval, SK, tabi. Same sa Zone 3. Kay sa ALS program lang pa na binutangan mo. Apo. Anyway, wala naman ako sa question. Butangan mo gihapon ang mga nagkaklase sa iba na Since po, eskwelahan. ano ha? pa no,
Di man na po ang college nan kadaganan po kadaganan po Nasa ALS. Okay. scholar po. Okay. Scholar ka Ang na. mga Kadaghan scholars. Pag scholar ba, di na ka mo naghatag sa... Di ini po ang SALS po ya di na kaupo na po di Ang 40,000, kaupo doon. Di, sa scholar, 35. naghahatag pa man tabi ang mga SK zone. Kaya nga- Maski scholar na dito sa Hindi, atin. kay nakabutang pa nun di ALS program, purchase of educational supply. So kasabay na po doon sa ano, ang Sa SALS mga po. college, mga estudyante. Tapos sa estudyante po. Anyway, gihapon. Pag may supplemental ka, tawag mo gihapon, ha? Pamalang. In motion of Councilor Recto Valeriano, seconded by Councilor Attorney Dandin Garciga, the Pa 1 million. SK annual 2026 annual budget of Barangay Coco Cabitan is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Next is Barangay Aquino. Good morning po. Good morning. Mr. Chair. Durod ako ini, 986,549 Bagang ikaw lang, SK, pesos may and news, 34 centavos. 10% lang ini. Sa 10% lang Opo, ini. wala pa po ang supplemental. Niyan tsaka ang beginning balance po. Okay. 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 Dinamod ko na. Piniyo po na mo. So, ang 10% sa barangay is 668,000. Opo. Tama po. Tapos, ang savings niyo last year is 300,000. Okay. Mr. Chair. Go ahead po, Councilor Chito. Sapat ko lang po sa SK. Hindi sa educational, Opo. educational assistance program, 150,000. Pero ang college dito sa akin, sa ato. Estimated po nasa 100 plus. Pero ninahatag niyo. So nakaagi po 1.3. 1.3. Opo. So niyan, mo maghapon. Mao po. Ini na graduation assistance na 45,000. Yes po. Hindi po sa mga mag-graduate po niya ng mga junior, senior na college. Pati college. Opo, Bali, graduate. Ano yun, ang graduation fee na ibabayadan nila? Kaupod ang toga, yung tiro Opo, na mao po. miscellaneous fees. Mao po, Your Honor. so wala na mag-graduate, wala na sara Wala sa easy problema. Opo, mao po. Maski ang mga taga SSU na Opo. college, Private and public. Opo, private college po. Very good. Mag-graduate ng bata. Mas makasabot sa libre. Salbahe. Ang budget po niyo sa teenage pregnancy, pero anak kabutang dili. Teenage pregnancy information. Hindi mo lang yan. Wala ka SK pag-budget para sa basketball? Ngayon, yan, yung Yan di po, 25,000. na 25. Plaza Laro lang Basketball yun natin, ha? Summer League. Opo, kasabay na po dun sa t-shirt mo. Ang uniform ko, tagay mo. Hindi approve ba lang? Covered ka talaga. So, Mr. Chair, Go ahead. the annual budget of SK Barangay Aquino, I move for the approval. Second motion. Okay, in motion of Councilor Chito Howe, seconded by Councilor Attorney Dandin Corsiga and Councilor Recto Valeriano. The SK 2026 annual budget of Barangay Aquino is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you po. So the first set of committee hearing on Committee on Appropriations and Budget is now adjourned. Ingat. Ingat po kamo. Item number 1. Proposed Resolution number 2026-098. Resolution authorizing the Municipal Mayor Honorable Romeo Gardol to enter into and sign a Memorandum of Agreement or MOA for the grant of financial assistance to the Barangay Government of Tarumata. Okay, good morning, sir. This municipality amounting to 20,000 pesos intended for the construction of stage roofing of Tarumata 2 Elementary School, Bulan District. Hain po si budget. Para. Naka-certify lang na may budget tabi.
Approve na pala ng annual ang budget na. Budget. Ang annual budget sa SP. Aram ko kukuha nini sa augmentation. Or donation. Barangay augmentation pa di kay i-download sa Tarumata Mm. sa Barangay Council sa Tarumata. Tapos ang council ang ma-award Check nun na sa school. Tarumata dos. Anyway, naimod kong stage siya ni. Malala. Oo. Ma-closing di ba? Sir, ano po ang schedule po sa ano niyo? Ang recognition pala. March 28 po. Alas March para 28. rehesahan public ha. Iba-iba po. Ay, iba-iba. Opo. May 27 po. Pero halos doon nag-uyaga 27 to 29, 30. Opo. Kasi ra makahabol ini. Habol pa da. Habol. Habol ba ang tatulo Ani ba siya? dire, ani pa sunin habol na lang. Pwede. Si Kapitan. Gagawin ko. May budget man na tayo ini. Siyo, may Diba? naman sa ni. Sa augmentation. Ikaw man ang chairman. And sa mga nakaagi baga pa di. Dako pa man ang budget. Oo, ito na mga inaprobahan tabaga sa last week. Puro ito barangay augmentation fund. So, mayon pa talaga ini-budget si Mayor sa 20,000 na ihahatag sa Tarumata Elementary School. Tsaka ano, kung wala, may sa donation. Padagos pa mo baga. Ano ta, Nandiri man service. ma-request siguro ang Mm. executive Kung wala talaga budget. Oo. Yes, si Akil do. Mo man inulat so na ano 9:30. Mayon. Morning. Okay. Mr. Chair. Go ahead po, Councilor. Si Adi man ang ano sa executive. Hali mismo sa kaniya na may budget pa man for augmentation. So I move for the approval the request of that Barangay Tarumata dos amounting of 20,000. Second, the motion. Okay, in motion of Councilor Chito Hao, seconded by Councilor Recto Valeriano and Councilor Attorney Dandin Corsiga. The item number 1 proposed resolution number 2026-098 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you, sir, sa pagkanitabi. Salamatunon po. Next is item number 2, proposed resolution number 2026-097. Resolution authorizing the Municipal Honorable Romeo A. Gordola to sign for and on behalf of this municipality of Bulan a contract of agreement with Millville Glass and Aluminum Supply for the procurement of furniture and fixtures used at Municipal Local Civil Registrar Office amounting to 30,490 pesos through small value procurement under Republic Act number 12009 chargeable to the trust fund. Good morning, sir. Good morning po, Mr. Chair and to other honorable member of this august body. So ini po na furniture and fixture po, mga hanging cabinets po yadi. So bali apat po yadi, ang saro, inbutangan namo san mga awards san LCR. Mo ito na nasa likod ni Ma'am Nel. Ini naman na saro, nakabutang niya di sa luwas, inbubutangan namin sa mga notices sa kasal po baga. Aluminum Aluminum sa bulletin. Tapos ang saro naman Citizens Charter, tapos ang last po is cabinet. So kung babasehan po, barato na po siya sa 30,000. Ini po na apat na cabinet. Okay. Mao po ini nasa baba o an sa baba o an sa taas po? Ang sa baba lang. Ang sa baba lang. Ang sa baba. Wala pa sa taas. Mr. Chen. Ahora pa sa taas. Mr. Chen. Go ahead po. Nano kay sa award wala perma si back chairman. Oo nga ni. But dito man sa mga Mas nakaagita, nakalive naka-live ada si attorney. So dito baga sa mga unata na ano na back resu. Base nakalib. Oo. Mr. Chairman, Go ahead po, Councilor Recto. the resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo Gordola, to sign and for on behalf of the LGU Bulan, contract of agreement with Millville Glass and Aluminum Supply for the procurement and furniture and fixture
use of municipal local civil registrar office amounting to 30,490 through small value procurements under Public Act number 12009 chargeable to the trust fund. Move for approval, Mr. Chair. Okay. Any second? Okay. In motion of Councilor Recto Valeriano, seconded by Councilor Chito Ahau and Councilor Attorney Dandin Garciga. The proposed resolution number 2026-097 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you. Item number 3, proposed resolution number 20... Isarabay ko na tabi ha. Proposed resolution number 2026-086, MDC resolution number 06 series of 2026 entitled Resolution Approving and Endorsing to the Sangguniang Bayan Programs, Projects, and Activities under the Unobligated Balance from Finished Projects amounting 540,642 pesos and 15 centavos from the 2026 20% Development Fund for the inclusion in the Annual Investment Program for 2026 for their adaptation and approval. Item number 4, proposed resolution number 2026-085 MDC resolution number 05 series 2026 entitled Resolution Approving and Endorsing to the Sangguniang Bayan Additional Programs, Projects, and Activities for Inclusion in the Annual Investment Program 2026 for their adoption and approval. Item number 5, proposed resolution number 2026-084 MDC resolution 04 series of 2026 entitled Resolution Approving and Endorsing to the Sangguniang Bayan the realigned programs, projects, and activities under the available cash savings for supplemental to other PPAs amounting to 5,958,122 pesos and 83 centavos as of December 31, 2025 for inclusion in the annual investment program for 2026 for their adoption and approval. And item number 6, proposed resolution number 2026-083 MDC resolution number 03 series of 2026 entitled Resolution Approving and Endorsing to the Sangguniang Bayan the realigned programs, projects, and activities under the 20% Development Fund for the inclusion in the Annual Investment Program for 2026 for their adoption and approval. Tabi. So, Good morning. Good morning, Ma'am Dang. Good morning, Tabi Sagabos. Sorry, Tabi. Kaysan nag-MDC kita, na-late Tabi ako sa to. Naabutan ko pa no. Ito na, ang last part na po. Pasensya na po. Kaya diri ko po ini na-defend sa Monday. Mo po yun ang rason. Least present. Opo. Better late. Good morning, Tabi sa Good morning, Ma'am Dang. sa honorable members of the Sangguniang Bayan and other guests. Ang first MDC, reso number 03. Opo. Ano po ini, sa 2025 po pa ini na 20% na lote para tabi ini sa expansion. In ano na lang siya, in realign for other projects, for other infra projects dahil di po baga na-authorize si Mayor to purchase lot dito sa A. Bonifacio. So, para po ma-utilize ang pondo under 20% Development Fund. Okay po. Ano na lang po, reprogram na lang to other infrastructure projects. Ma'am Dang, klaruhon ko lang po. Yato po na 500, ini po na 500,000, tama po? 2.5. 2.5 ang lote po sa A. Bonifacio. Mr. Chair. Okay na po, Ma'am Dang. Okay. Sige po, Councilor Chito Ahau. Yes So, po. diri na talaga kay Puan sa slaughterhouse. Diri, kaipuhan po talaga kailang diri na po na niyo baga po na authorized to buy the lote. Kasi may, during the committee hearings sa Land Use and Committee sa APRO, may inpapaayos lang baga na dapat
ang sa 2026 kung nakabutang pa ba, dapat baba ang budget is ibubutang gahapon sa 2026. Opo, continuing ko ta siya. Oo. Pero dahil diri po, maawatan po kita pag naawatan na po kita sa bakal na lote. So, nag-ano na lang ang members and council to reprogram the 2.5 million. Anyway po, kung maano na lang po kita, kung mabay na lang kita sa lote in the future, pwede ba po kita gihapon mag-alat for another budget? anyway, ang sinasabi po ni Ma'am Dang na continuing fund, mao po ina 20% development Yes fund po. po nato. So, maski diri po siya i-realign yung supplemental o kunano, diri siya nahiwag niya na taon. Next year, continue tabi ang pondo dito. For Basta the diri same siya project. nagagastos. Intended for that purpose, tabi. For the same Klaro ko lang po. project, yes May po. saro pa, Mr. Chair. Hindi Go po ahead, na Tabi. construction of multipurpose building. Ang sa, magiging sa water district? Yes po. Yes po. The beside PNP building po sa Zone 6. Mabutang po kita sin 2 million pesos nan may ma-rehab po sa to na ECCD building sa Zone 6 kasi ang roofing, barang roofing o something na may re-rehab sa building. Nagbutang man po kita 500,000. A total of 2.5 million. Ma'am Dang, question po. Ini po na 5.9 million. 5.9 million. Second agent. Savings po ini din sa Ang savings po ini sa LGU. buong pondo na Yes po ini. po. As of December 31, 2026, for ano po ini, for available for supplemental Okay po, PPAs. Ano yun? 5.9? Yes po, 5.9, 58,122.83. Ini po na monetization of leave credits sa municipal mayor and municipal vice mayor. Pero COA guidelines po ini, may sinubit po ako na certification from the municipal accountant. Mayon po ako sinubmit from the Office of the Municipal Accountant na certification Okay po. indicating san cash savings available for supplemental PPAs. Kaupod po dito ang provision of leave benefits payable. Okay po. Opo, kaya po naka-arrive kita at 1.679576.31 per COA Circular 2024-009. Mo po hindi na monetize Yes po, monetization monetization. of leave credits. Ma'am Dang, another question po. Ini po na sa goma po nato. Pero po talaga sa ni sharing nato sa sharing po sa LGU po nato and then sa province. Si municipal accountant po sa namakasin. Okay. Aram ko kasi 50-50 pag abot sa goma. Didi po. Ano baga sa ato? Sa ano po, sa goma? Sa goma. Ako na po 60-40. didi sa monetization. Pero 60-40. sa nag-attend po ako sa to sin 60-40 man gahapon yung si Ma'am Dang. Si Ansa. 60-40 po ba o 50-50? Pero diri po ba sa ang dati na scheme is 60-40? Mawa po, ang dati na Yes. sharing scheme is 60-40. Pero sa to na na nangyari po sa to na saro na quarter po baga, ang saro na first na baragsakan sing goma is nag-ano po son isang province. So ang second naman na wave. Good morning Ma'am Sha. Ang second wave po sin goma is nagke-cater tabi ang LGU na, tama Yes. po. So 50-50 kita sa to. Masimbag si Ate Shawi sa 50-50 sa goma. Okay. Mr. Chen. Yes, before tabi. Councilor Ma'am Sha. Chito. Nano kayo nagbutang pa kita sa goma na, di ba nakita sa sharing kita? Ang sa na to annual Sa kabuhayan. annual budget. Ano po ini? Dagdag? Hello po. Good morning po. Nasa annual budget na po is nasa 3,048,000. Opo. Nagdagdag. 3,048,000 po siya. Ini po na 1.3 niyan. Ini po na 1.3. Ang target po sini is para sa padjak. Okay. Sa padjak na po ini. Yes po. During last year baga, kinuha dito ang sapadjak sa 3 Yes point po. something million. Okay. Wala man budget para Wala sa... po. So kita sa pambayad ano. ini dito, pambayad ini dito. Bayad niya ito, para sa niya namin na taon. Naiyan na po na ini na taon. So, Mahatag ini naman po para na sa- 1 million is Mawani. para na po ini sa padjak. Intended lang po ini sa padjak na Yes 1.3 million. Intended na po siya.
May concern pa, Mr. Chair. Okay, go ahead. Naghuron baga si Cons Aler. Inabunar niya na 150,000 an sa SB Cup. Oh. Kasi nga ni kuno kung din man maka ano san sa inabunar niya na 150,000. Naghuron baga nag-istoryahan baga kamo sa tuna duwa. Mao. So diri pwede maka-ano kita sa ano kung di na budget. Ako pa day, para sa ako ha. Conchito. Para sa ako, since SB ang darata dito, dapat kunta sa budget kunta sa SB. Di pwede ba kunta kay nga amo sabot ko man na ano na kasi member sa SB ko kasi ala kita SB member. Sabot ko man. Kaya para lang sa ako lang. May own opinion tabi. Dahil darat ang pangaran sa SB Cup, darat sa word itself lang talaga na may SB. So dapat kunta ang budget zone is from the SB. Hindi, may savings man baga kunta kita na 5.9. Mao man na siguro inano na may savings na 5.9. Kasi ra butangan man budget para dito para naka-istorya ko man son si Mayor actually. Naka-istorya ko son si Mayor. Ang sabi man ni Mayor is mag-personal na lang kunta si Aler pakadto. Anyway, another matter naman po 'yon. Okay. Ano ko lang kay may savings baga. So pwede kong maibutang sa savings, mahatagan maski 100, mabayadan si Aler. Si Aler na nag-abono? Oo, 150,000. Nag-loan baga kadali. Okay. Tapos ini po na construction of solar street lights, pabrika, construction of A. Bonifacio Road, other MOE, Kabuhayan, Libreng Goma, 2 million. Another naman po ini. Dagdag po ini. Ini po na mga supplemental PPAs, Apo. i-include ta lang po ini sa AIP 2026. So, Apo. mo po ini ipapa-include po nato. Yes po. Construction of solar lights sa pabrika, 2 million. Nakay madagdag po kita sin 2 million para sa Goma tabi, Ma'am Dang. Sa Goma. Opo. Ay, ini po, idinagdag ko lang po ini in kaso kasi mayroon kita supplemental din na 1.3. For ano lang po ini, AIP purposes. AIP man lang. Yes po, AIP. Annual investment. Yes po, para sa AIP certification in kaso mag-ayo si Goma san ano. At least nasa AIP. Yes po. Okay po. Investment plan man lang. Yes po, annual investment program. May mga supplemental PPAs po si kada opisina na in request man for approval sa MDC and approval man sa SB. Okay po. Mr. Chair, Yes po, Councilor Recto. Ma'am Dang, for a correction dun sa mga participant nato from the CSO, naimod ko kasi didi ang member damaya na rinirepresentar ni Mr. Errol Zuniga. I-correct po nato. Ay, hain po. Ay, Opo. sorry. Hi po. Mr. Errol Zuniga is i-represent. Ano lang po, tipo lang po yun. Sorry po. Mali pa siguro. I-correct ko na lang po. Makikorek na lang po tayo. Yes po. Opo. Noted, Tabi. Tapos nag-include man po ako sa mga SEF projects. Kasi po, irog sa di ang nangyayari sa mga projects nato sa education sector dahil nag-reshuffle ang mga school heads. So, iba-ibang agendas ang kada school head na nag-aagi na, nagbalyo naman sa iba na school heads. Kaya, iba-iba na gusto nila. Kaya, ini-include ta gihapon para po ma-implement po. Sa SEF. Para po ma-implement man po nila ang mga naimod nila na paghuna nila needs sa school ninda. Kaya, nag-iiba-iba kita maski may plan minsan ang education. Kaya, mauna po talaga ini ang trend sa mga sa SEF. Sige po, ma'am. Mauma lang po ini. Tas additional PPAs na infra na naibot naman na priorities and iba pa na pwede mapunduhan sa national government agencies. Okay. Mr. Chair. And for the unobligated balance, Apo, ma'am.
from the finished projects under 20% Development Fund for 2025. May certification man po na hinatag si Ma'am Rochelle amounting to 540,642.15 centavos. Hali po ini sa mga finished projects na under 20% development funds in 2025. 540,642. Ma'am Dang, di ba? Natagan ta din na Zone 7. Oo, pero kay puan na tayo. Kulang pa din daw Kulang- ang sa kulang roofing. ito. Ang sa roofing kay ano pa, 300 no? plus man lang po bagay ito na Apo. nahatag ta. Under Pero kung 20% man po ito. naatab punta sa tang pag-approve ta sa to na sa Zone 7, diri kunta nag-abot sin irog sa ni kadako ang damage. Kaya na po. Opo. So Diri anyway, ko po masyado sinulod, ininaimod na sinulod na Zone kaya 7, sin tubig inano pa lang. no Ma'am Dang Ay, an, opo. an buong multi-purpose hall nila sa taas. Anaram ko So lang po sa nagkararaot na roofing. dito an kisame, an Roofing. mga dingding, an Opo. tiro, pati wiring. So kay puan ito, kay puan baguhan. So kaya nag-ayo sinasistensya tabi ang Zone 7 gihapon. Mo na po ang dagdag na 500,000. Yes, Aside sa to na 500,000. 300 plus tama ma'am 300. siya. 370. 307. Mr. Chair, Go ahead po. ask ko lang po ha si Ma'am Dang. Nano kay sa savings na 5 point something million, dili na binutangan, kasi may unsan sa additional construction of drainage canals ng presidensya. Impatama-tama mi lang po ini pa no. Tapos Kaya niyan, dapat po ang kaipuhan sa presidensya is 100, sobra. Diri po mga 500,000 po sa drainage kanal. Tapos niyan, may una na 200 plus lang po in compute ko. May yung kita sa additional fund for the construction of drainage canal na sa presidensya, naka-charge po ini sa savings, 57,000 lang. Tapos, didi sa... sa 500, ay sa 540 Opo. ha. May Tapos, didi 40,000 sa pa. 540, may 40,000 ban. Tingi siya para po maka-comply kita nan ano tananan. So kulang unong pa. Opo, 297,000 lang po ang total. Kaya, maano po kita, ma-expect po kita saan masunod base may impakita didi May yung pa, may naka-budget pa na 100,000 di. Wala po, Wara. po. So, Mawala 97,000 lang. 97 May plus 200,000, may 200,000 po yan to. 40,000, may Ano, May 200 diri po, may 200,000 kita na i-realign sa budget office from katrankiluhan, Miss siya ha. Pero wala pa Katrankiluhan. Nora pa. Wala pa man didi ha. Yadi po ang rehabilitation of 97,000? Super Health Center na 800,000, non-construction of drainage canal sa Presidensya na 200,000. May 1 million po kita sa hali sa katrankiluhan program na i-realign nato ang budget for these two project. This Super Health na drainage canal. Bagang Oo. wara yata ka agenda yon. Yadi po ho sa additional PPAs. Pwede yan 200,000 no? Yes po, may 800,000. Pwede yan 200,000. Sa EIP pa man lang po kaya yan. Opo, sa EIP pa lang po pag kasi. supplemental po, wala pa man po Wala pa kita. mas AIP pa malang. EIP pa man lang po. Okay. Mr. Chairman. Ma'am Dang, hindi lang po, Councilor Recto. Balikan ta po ito na additional PPAs. Rehabilitation of Super Health Center, 800,000. Di ba bago po ang building ta doon? Na kay Pon ano? Bago lang po yun na building. Nano po ang kay Pon ano doon? I-repair? Mr. Chair, Yes. nag-request pa noon si Ma'am Di Castro Okay. na may mga ang kumbagaan canopy, Opo. mga kandon, kay mainiton, gusto niya burutangan sing concrete canopy ang palibot. Siguro ano tatabi ha, i-call tatabi ang attention sa engineering pag-irog sa ni ha. Kay daghanon anyway, daghanon ako na encounter man pa na nairog sa ni na may mga bago kita na buildings. Tapos babudgetan na naman sa munisipyo. Bago na tindog yun ha. I-rehabilitate na naman. I-call tatabi na attention sa engineering tabi ha. Habo ko magpangisog pero sa tabi man ha. Ay bagandiri man tama na kabago-bago sa building ta i-rehabilitate kay tamili ano, di ba? Ako sinulod ko dati ang Super Health Center sa bago na tindog yon kay yun kami doon nagsusort sa mga school supplies dati. Daghanon ako napansin pero
Ni means di tabi ako nag-revoke. Pero sa natabi, pakay adon, ang trabaho, mauman lang. Hindi na i-rehab. Ano rin ini? Yun Kalikod. Yun na, yun na super health mismo. Di pa nga yung linaw. Puro ka na. Tara labaon mo. Mr. Chairman, Go ahead. the proposed resolution, item number 3 under MDC, resolution number 6, and proposed resolution number, or item number 4, proposed resolution resolution number 2026-085, the items number 5 under proposed resolution by the MDC, and item number 6, the proposed resolution number 2026-083 under the realignment programs, projects, activities under 20% development fund for inclusion in the annual investment program for the 2026. So, Mr. Chair, I move for approval. Any second? Second, Mr. Chair. Okay, motion of Councilor Recto Valeriano, seconded by Councilor Chito How. The items number 3, 4, 5, and 6 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Yun nga. Ano ini? Ano yun? Sabasama na. Discuss na. Item number 7, proposed ordinance number 16, 2026, an ordinance providing incentives to the Successful Sustainable Livelihood Program or SLP Association in the municipality of Bulan, Sorsogon and appropriating funds therefore. Good morning, Tabi, ma'am. May nahapot si Councilor. Ito na pa. Anyway, may naprubahan po kami na ordinance po sa ni. Di ba mayroon tayo, primo, yun sa'yo, yun sa SLP? Actually, yung ordinansa po na insulod ko, SADTO, regarding po yun sa monitoring sa mga SLP beneficiaries po natin. Ini po na item number 7, this pertains to the proposed incentives po na ihahatag sa mga beneficiaries na successful po ang pag-implementar. Different naman po ano. Different. Yes, ma'am. May explain ka po sa SLP. Based from my previous discussion with kay Madam, bagan dili man po kamo aware na may irugsan ni na na ordinansa. incentives. Actually, Mr. Chair, if I may, Apo. may concerns, reservations po ako sa ordinance actually. Kasi based on my review po of the ordinance, baga nahatagan po ang mga SLP beneficiaries. Hindi ko po masyado masabutan kung ano ang purpose. Kaya bagan dodoble po ang nahatag sa kanila. Bagang double compensation. Hindi man double compensation kasi may legal implications yung term na double compensation. More of kasi pagkakaaram ko po ang SLP, dako-dako po ang amount na ihatag sa kanila. Tapos hatagan po sila gihapon sa cash or incentives. Ako po, ang personal experience ko po, daghanon po ang nag-request din po sa ako na makasulod sa SLP. So it might seem unfair for those who haven't claimed mga benefits po sa SLP program if yung mga naka-receiver na po, sira po gihapon ang mahatagan sa incentives. Another incentive. So, di po ang amount, 20,000 pesos. Tama po. Question lang po, saan po manggagaling ang pondo? General fund. Kasi wala po yan sa general fund. Wala po yung pondo na Funds for the, specific di po, sa ma'am.
sa budget na po niyan, tapos wala din po yata yan si AIP. Wala po talaga ini kasi niyan lang po pinasa ang ordinance. So, kung if ever makapasa tabi ini sa SB or tapos makapasa pa sa SP sa panlalawigan. So, next year ta po ini mapopondohan. Paras man po sa to na ang mga an ordinance nan sa scholars po baga. Yung 20,000 po, yearly po yan. Yan di po. Based Pasama na from lang. my understanding, Mr. Chair, for successful SLP beneficiaries, so magkakaigwa po sa assessment team na magre-review po sa performance po sa mga naging beneficiaries. Attorney mo na po ini na Municipal Incentive Committee? Yes. Okay. Mr. Chair, I was under the impression na ikaw, Tabi, ang nagsulong sa ordinansa? Or nirequest lang po ba ini san? Nirequest po ini sa so Na-introduce mo lang sa... ini-sponsoran ko lang po. Since iyadi man po si Sir Excel, base may instruction po or further information si Mayor regarding po this measure? Mr. Chair, Yes po. wala man po nasabi si Mayor. Maski may pundo po ini, kung wala man dapat mabutang na tulos yun sa AIP. Kaya maski may pundo kita, kung wala sa AIP, di may ma-realize. Maski kung nasa AIP siya, kung wala siya sa budget. Oo, kung wala budget. Kaya wala ang budget, hindi pa. But regardless of whether or not may budget or wala, gusto ko po kung mahapot o maklarify kung ano ang purpose and Makakunta. kasi kung, Mr. kung may available din po na budget, ako I would prefer po sana kung mahatag po sa iba pa na nangangayi po sa programa. Mr. Chair, if I may po. Sige, Tabi, ma'am. Siguro po ang naging basis po sa ni Mayor is base dito sa preview, sa first time na pag-implement, to be exact, sa Begin SLPA and Oragon po, baga na naging inspiration sa ni Mayor to pose a challenge sa mga association na nahahatagan sa funds sa DSWD na para mas mapaigting ang kanira na ownership nan mas ma-assure nira an pangaturugan nila na masustain ang grant ay natag sa kanila. During launching sa ito na association, nag-post-in challenge si Mayor na kapag nasustain niyo within 1 year, and sa iyon ang grant na hinatag sa iyo na patalubo, incentive po siya na provided na mag-undergo sila sa assessment, financial monitoring. Kapag naging successful po sila within 1 year, na napaimod nila na nag-profit talaga, na sustain, na preserve nila ang grant na inhatag sa kanila, ma-awardan sila sin additional fund, like po sa to, and sa Begin Oragon SLPA, nahatagan po ito sin 20,000 worth of feeds in award po ito ni Mayor dahil after a year na nag-implement po sila, na-sustain nila ang grant, and fortunately, nagbarahin sila sa dako dahil napatalubo talaga nila po sa kanila na association. So, siguro maupuan gusto ni Mayor na ma-establish na para sa mga masunod pa na mga association, mauman po ang ipopost niya na challenge dito para mas mapaigting ang kanila ng mga livelihood. Okay. Mr. Chair, there are a lot of forms naman po sa paghahatag sa incentives. Kaipuan po ba talaga cash ang hatag? Yato po na sa previous namo, dili po cash an inhatag po namo. Awards po. 20,000 worth of feeds kasi ang livelihood po nila dito is nagpapabakal sila ng mga feeds and frozen feeds, tapos siya to po na 20,000 na in grant sa kanila. Indagdag nila dito pang kapital. In award po nato sa kanila goods na diri po cash. Okay. Kasi ako po, I am in full support of incentivizing po ang mga beneficiaries para din po ma-encourage sila na maipatupad talaga ang programa.
Pero wala man po kita unlimited funding. So kung cost efficient kunta na pamamaraan. If I may, Madam, pira po ba ang mga magiging beneficiaries na po nato sa bungto? San SLP? Previously, may po kita ako po ang livelihood worker from 2020. May una po kita sin 24 pero not all of them are functional. Saro po ang successful lang talaga na under monitoring nam is mo yato na sa begin end. May mga more or less 15 pa po kita niya na bago na may currently ma-implement and may mga waiting pa po. So pwede ko nadaraan master list ko po. Around 20 plus po ang nahatagan na sa SLP? Yes po. Pira po ang nag-a-apply? More than 20 po. Let's say 25 po. Yes, yes. Pira po ang mga nag-a-apply po for SLP? Actually, sir, diri man po siya ina-apply. Ang mga association, kasi duwa po baga na klase ang beneficiary Sige nato po. sa Ano na lang po? SLP. Pira po ang association sa bungto? More than 30 na, sir. Kasi More than niyan 30? po, na akong livelihood worker, mas daghan pa po ang na-aprobahan po nila. And hindi po yun ina-apply. Binababa po sa atin yung mga names ng mga beneficiaries. And sa social prep nato, binababa po yung from national, may list na po sa names, may pre-identified na po sila. As group, as association. Kasi siguro to harmonize the intent of the LCE, siguro we can explore the idea of incentivizing kung intiro po nahatagan na. Pero kung mayon pa pong ibang associations na dili pa po nahatagan, it might seem unfair po kasi. I don't know. I agree with you, Councilor Dandin. Kasi, tama ito na point ni Councilor Dandin. Since limited lang ang funding nato, diri ta pa man nauubos matagan sa SLP ito na iba na mga associations na nag-a-apply. Ubuson ta mo na ito na mga nag-a-apply para intiro sira para paratas kontan san incentives. Maabutan man nila ang incentives. Di mao po. Only if they will qualify ka ma-undergo po sila sa Yes assessment. po. Mga po. Only if they qualified. Siyempre, kaupod talaga tabi yun sa proseso. So, I agree with Attorney Dandin. But I'm open to be corrected naman, Mr. Chair, kung may makakapag justify san ordinance po na ini. Maybe we can ask kung sino po ang nagpadala san letter na po ini kay siguro mawan makaka-explain. Yeah, di po. San ni-receive ko po ini na ordinance na nakadress po sa ako. Dear Honorable Gord, basahin ko na lang po letter ha. Dear Honorable Gordola, subject, request for sponsorship or proponent of ordinance providing incentives to the Successful Sustainable Livelihood Program or SLP Association in the Municipality of Bulan, Sorsogon in appropriating funds. Therefore, greetings of peace, I respectfully seek your sponsorship or proponent for the proposed ordinance entitled An Ordinance Providing Incentives to the Successful Sustainable Livelihood Program or SLP Association in the Municipality of Bulan, Sorsogon and appropriating funds. Therefore, this ordinance aims to recognize, encourage, and provide incentives to the Successful Sustainable Livelihood Program or SLP associations in the Municipality of Bulan, Sorsogon in order to promote productivity, sustainability, and economic empowerment among local communities, as well as to support inclusive growth and poverty reduction in initiatives of the local government. Your support for this proposed ordinance would be highly appreciated. But thank you very much. Your support will be, kulit lang, sincerely, Romeo Gordola, Municipal Mayor Tabe. So, lang po, pinasponsoran lang po sa ako ini na ordinance Tabe, Attorney Dandin Corsiga. Anyway, Mr. Chair, since hindi pa man po klarado siguro ang intentions sa maybe we can just defer this measure for another committee hearing and
Para po makapagpadala siguro si Mayor sa Anyway, clarifications. before the deferment, tabi, klaruhin ko lang po ito na sinabi ni ma'am. Yadi po siya sa Section 5, Qualification of Grantees. Ito po na, sabi po na challenge po ni Mayor ito na pag sustain nara ang livelihood program nara sen 1 year, kaupod po didi sa provision. Adi po siya didi. Ay ito, nabasa ko ito kanina eh. Ade. Letter C, have demonstrated successful and sustainable livelihood operations for at least 1 year, ensuring that the grant received has been sustained and has generated profit within the said period. Tama po, ma'am? Yes. Mauna po yun yung sinasabi mo po, ha? So, okay. So, I agree with you, Attorney Dandin, na i-defer ta na muna tabi to further Mr. adalan Chair, tatabi inisin mayad. Sige, tabi. additional concern. Paano kung di mo masustain? Puro lang kita incentive eh. Paano ang diri na sustain? Dapat maibutang man sa ordinansa. Kay di mo na-sustain tapos tinagang ka pundo. Tapos di mo na-sustain. Ibabalik mo ang kwarta. O, paano ang kuwanso? May penalty o nano tabi? Dere po, since incentive lang po ini, so mayon man po kita sin Municipal Incentive Committee na himuon. Sira po ang ma-identify, sira po ang ma-assess kung na-sustain talaga ni Riot to na una na inatag sa kanila na SLP fund dito sa Sarot na Association, tama po. So, sira po ang ma-monitor. After po son, pag na-monitor po nila na diri ito qualified na Sarot na Association, diri man siya maka-receive tabi sa incentive. Mao, pero wala po ito penalty na. Paano na hinatag sa gobyerno na pondo? Opo. Dapat mayon mga tabi sin ikontra sa committee na sa penalty. Kaya kung higit lang ang dole out, tapos sura man sin. Kaya mga inahatagan ta, wala lang sirasin ko Malamang kung malugi bas. Mao po. Wala lang. Ang sa ako lang po kasi na pinasa is para lang po sa incentives. Mapatabi. Aningkuhan ko lang sa mga committees body. Siyempre. Opo. Since concern lang tabo na mo. may siguro sa saro na na po naman yon, another ordinance or kung may existing ito na ordinance, i-amend yan to. Dagdag po yun na sinabi mo po. Yung, Mr. Chair, yung monitoring team actually na pinapropose an ordinance, it will actually be redundant kaysa nakaagi po na pinasa po natin na ordinansa ang mga SLP officers. Mauna po ang magiging monitoring team tapos ma-report po kita sa DSWD SLP program officers. So, I'm not quite sure sa sistema po nila sa mga nagiging successful na hinatagan nila. But siguro po ang at the least na pwede himuon sa DSWD is to not qualify them for future kumbaga baga namamarkahan naman po yes sila. Po, yes po. Namamarkahan man po siya. Nag-undergo po yun sa 3-year monitoring po. Nagmo-monitor po. May nagbababa po din ng monitoring PDO, Apo. Project Development Officer. Ito po na mga beneficiaries, monitor po yun sa PDO, kaupod po kita na from Apo. munisipyo. And ito po na mga unsuccessful na mga association and also the individual beneficiaries. Kapag unsuccessful po sila, may continuous monitoring and in-report man po yon sa database ng SLP and namamarkahan man po yan na for future consideration po ng applications. For future consideration, dili po sila naging priority. Parang diri man po sila na blacklist, parang Erickson. Ganun na po. Baga Hindi na- na na-disqualify na. Matic na po sila. Yung monitoring system will report to the office. Tapos yung office, parte na po yun sa screening process nila. So kung may man nag-a-apply, tapos sa history naman sa paggamit nila sa pondo, may imod na naging successful,
including the household members po. Kasi po, for example, ngayaan ang saro na members and household is naging member na sin association or naging individual beneficiary. Opo. And for the next year, nakasulod naman po ang kamanghod niya or ang bata niya. Nag-undergo po yung sin name matching. Kinikita po nato kung if one of the household was a beneficiary. Kapag ganun po and Pag nakabilang existing na po po. siya, opo. Pag nakabilang siya doon sa unsuccessful, not recommended po siya yadto na other member of the household, not recommended na maka-avail for another sort of grant. Okay. Ganun po. Ito na po. Opo. So, igwa man po talaga kitang insisting na So wala nag-monitor. Mr. Chair chance na matagang gihapon. Wala na. Less. Opo, less Less priority priority po. na. Pero sila. matatagan pa? Kasi, sir, may iba-iba po kasi na category ang pag-grant sa SLP, including the IDPs, the individual displaced person. Kapag ang saro po na household na qualify sa IDPs, like for example po, na totally damaged siya during typhoon, regardless na po ang mga standing niya from previous, mga qualify po siya. Pero kapag regular grant po from SLP, it will undergo name matching and assessment and qualification. Mauna nga ni po ito na sinasabi ko na pag within the household may grantee na and unfortunately naging unsuccessful po ito, dili nag-progress na ninatag sa one of the members and household, less priority po sila. Okay. And within 5 years po, sa saro na household, hindi po sila pwedeng double grantee. Okay. Tsaka Mr. Chair, there are a lot of possible ways naman po na dili maging successful ang saro na beneficiary. Dili man 100% of the time na kasalanan nila. Minsan, there are unforeseen circumstances na nangyayari. Let's say, crisis. So, base masyadong nato hihigpitan ng policy kung automatically disqualify natin sila. Yes po, Councilor Recto. Mr. Chair, ano ko lang kay ma'am, under Section 9 of this ordinance is issuance of the implementing rules and regulation. Din masulod ang problema ta in case na maabot tayo ban oras maka-declared kita si close season sa mga paraisda. So dako bagay ni na problema ta pag na-implement na ang 3 months period for the close season, initabi na ano na to, sustainable livelihood program, maka hatag kita din sa mga paraisda? Sige, ma'am. Oo. Enrollment of beneficiaries po, kung pwede sila i-enroll. Siguro po kung propose mo na ibutang sera sa maging beneficiary, mayon po kita sing category na walk-in or referral po. Pwede po sila doon, but it will also undergo assessment and name matching po. Meron po kitang, magpo-fall po sila sa category ng walk-in and referral po. Be it association or individual, but assurance sila. Okay po. Thank you, ma'am. Councilor Recto, yato po na insabi mo po na para sa mga paraisda po. Para sila mag-qualify po na SLP incentive, dapat maging asosasyon man na mag-qualify muna sila sa SLP, sa Sustainable Livelihood Program po sa DSWD, tama Yes, po, ma'am. Para kay ini po na in review po nato na ordinance is diri po iniisan ang pagkumpano sila magiging members sa SLP po ha. Incentive po ini sa member na po na niyadi na sa SLP association. So, yato po na yung sabi mo po is dapat ma-apply mo na sila dito kay ma'am sa MSWDO o sa DSWD para maging kung sakali sila pag inassess sila is tapos mag-qualify sila maging member na sila sa SLP, hatagan sila sa pondo from the DSWD na makabatog na po sila sa Sustainable Livelihood Program nila. After po ni rason, kung if ever tabi mapasa po ini na ordinance po na in-review po nato, saka na po sila sa ni maka-receive na mga incentives. Mauma lang po. Tama po ba? Tama po. Yes po.
So, the chair, Deferred ta muna tabi ini kay since may saro po na naimod ni Attorney Dandin sen siya tabi ang nag-review sa ni last week. Saro po ini na Municipal Incentive Committee since may ano na po. SLPO Oo, officers. may mga SLP officers na magiging redundant na po ito na ini na na incentive committee since may nagmo-monitor na, may nag-assess na tabi na una na dito sa mga beneficiaries po sa SLP na kay diri tabi maogi hapon siraan maging monitoring team sa incentives tabi kay since yato na sa kanilang data intiro so diri na po nato kay puhan mag-create sim panibago mao lang tabi tapos may mga other concerns pa tabi si Attorney Dandin so i-defer ta muna tabi adalan ta po inisin mayad kay diri man po kami sini nagdi-disagree ni Attorney Dandin and August Body. Pero may man po kami sini okay sa irog sa ni na pero objeto na pero may mga other ways patabi kita na pwedeng ihatag na as incentives dito sa mga naka-sustain sa 1 year. Nasabutan ko kung ano ang pinupunto ni Attorney Dandin na diri lang puro monetary kita. Amo man lang po. Tama. Okay, so this proposed ordinance number 16, 2026 is hereby deferred for another committee hearing, tabi. So the committee hearing on appropriations and budget is now adjourned. Salamat po.